गिरफ्त करी कोर्ट चालान करेছিলাম সেগুলো চাইল্ডলাইন কি কথা চাইল্ডলাইন কি আসলে আপডেট করেगा ये चाइल्डलाइन वाला जाजपुर वाले प्लस को चाइल्डलाइन जाजपुर वाले लाइन घटना कब पहुंची फिर लोग इसको बुझे आते नहीं अब इतना ही अब इतना क्या वो इतना नहीं तो हटिया नहीं तो सब एक सबसे इसका ये जो हमारा इंग्लिश एक जो बात होता है उसको प्रमाण करने की एवं हकीकत को हमारा गवर्नमेंट को बड़ा अच्छा डिसीजन कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु एवं आयुष्य गुरु मतलब गवर्नमेंट तो अब हमारा यही तो युग हमारे आगामी दिन में यही चीजें पहुंचे ସେତେବେଳେ ସାମାନ୍ୟ ଥରେ ଏଇ ଜମି କଥା ନାମ ଆସିଲେ ଲୋକଟେ ନିଜେ କରାଯାଏ। ବଲାଙ୍ଗୀର ବନ ବିଭାଗକୁ ସଫଳତା ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଖୈର କାଠ ଜବତ କରିଛି ବନ ବିଭାଗ। ଏହା ସହିତ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରକ୍ ଏବଂ ଦୁଇଟି ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ଏକ ବାଇକ୍ ଜବତ ହୋଇଛି। ଖବର ପାଇ ବନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ସାଲେଭଟା ଡୁଙ୍ଗରିପାଲି ରାସ୍ତାରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ। ଜବତ ଗାଡ଼ି ଏବଂ କାଠ ବନ ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟାଳୟକୁ ଅଣାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ ମାଫିଆ ଫେରାର ମାରିଛନ୍ତି। ସେଟା ବସି ଆମର ବଲାଙ୍ଗୀର ଆଉ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ବଡ଼ ଗୁଣି କରିବେ ସେଠି ଲୋଡ଼ିଂ ଚାଲିଛି ତାପରେ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ